افغانستان سے پیدل آنے اور جانے والوں پر پابندی۔ NCOC کا کہنا ہے کہ افغانستان کی سرحد پر تمام بارڈر ٹرمینلز گزشتہ روز سے بند کر دیے گئے ہیں۔ پہلے سے موجود شہریوں اور ایمرجنسی کی صورت میں آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ ملک کے مختلف شہروں میں ویکسین کی قلت، لاہور کے 52 ویکسینیشن سینٹرز بند۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس۔ اسد عمر نے بتایا کہ ادائیگیوں کا دباؤ ہے، وزیر خزانہ کی تعاون کی یقین دہانی۔ کراچی کی قیمتی زمینیں بڑے پیمانے پر ٹھکانے لگانے کا منصوبہ تیار۔ محکمہ بلدیات سندھ نے بھی طاقتور سسٹم کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ MDA میں اہم عہدوں پر بدعنوان افسروں کی تعیناتیاں شروع۔ سیکرٹری بلدیات نے 3 ماہ قبل معطل ہونے والے لا آفیسر عرفان بیگ کو بحال کر دیا۔ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ تعینات۔ عرفان بیگ کو اربوں مالیت کی اراضی ٹھکانے لگانے کی مبینہ سہولت کاری پر معطل کیا گیا تھا۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں 0.28% کا اضافہ۔ ایک ہفتے کے دوران 21 اشیاء نے خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ۔ ٹماٹر، چکن، آلو، گھی، دہی اور آٹا مہنگا۔ گزشتہ ہفتے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ 9 اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ۔ 21 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ سابق صدر آصف زرداری لاہور پہنچ گئے۔ چند روز قیام کے دوران اہم ملاقاتیں کریں گے۔ کئی سیاسی رہنماؤں کی پیپلز پارٹی میں شمولیت بھی متوقع۔ سابق صدر دل کے ڈاکٹر سے معائنہ بھی کروائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی پر کارروائی کا اعلان۔ جام کمال نے کہا، اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ حکومت کارروائی نہیں کرے گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ تحقیقات شروع ہو چکی ہیں، معلوم کریں گے کون کون ملوث ہے۔ احتجاج اپوزیشن کا حق ہے، لیکن اسمبلی کی عمارت کو نقصان پہنچانا درست نہیں ہے۔ اسمبلی مقدس جگہ ہے۔ اپوزیشن نے خواتین کو بھی نہیں چھوڑا۔ بلاول بھٹو نے بلوچستان اسمبلی کے باہر تشدد کو بدقسمتی قرار دیا۔ ٹویٹ کیا کہ ہمیں ایک دوسرے کی مخالفت میں تشدد کے بجائے برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جدید ترین توپ خانہ خطرات سے نمٹنے کے لیے ناگزیر ہے۔ آرمی چیف کا آرٹلری سینٹر کا دورہ، افسروں اور جوانوں سے ملاقات۔ آرمی چیف نے کہا، توپ خانہ کور کو جدید ترین بنایا جائے گا۔ آرمی چیف نے لیفٹیننٹ جنرل محمد عبدالعزیز کو کرنل کمانڈنٹ کے بیجز لگائے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف سے برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے ملاقات کی۔ بجٹ اجلاس میں ناخوشگوار واقعات پر اسپیکر قومی اسمبلی کا اظہار افسوس۔ ایوان کا ماحول سازگار رکھنے پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کا عزم۔ قواعد اور پارلیمانی روایات پر کوئی بھی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ہمیشہ حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ مساوی رویہ اپنایا گیا۔ ترجمان اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ متنازع باتیں پھیلا کر ایوان کی بے توقیری نہ کی جائے۔ خیبر پختونخوا کا 1118 ارب کا بجٹ پیش۔ وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافہ، کم از کم اجرت 21,000، سرکاری ملازمین کی بیواؤں کو 100% پینشن ملے گی۔ رہائشی اور کمرشل پلاٹس کی منتقلی پر ٹیکس 2 گنا ہو گیا۔ پیٹرول پمپ اور CNG اسٹیشنز پر سالانہ 45,000 ٹیکس۔ ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز اور ریسٹورانٹس پر 5% ٹیکس آئے۔ سعودی حکومت نے مکہ میں حاجیوں کو خوش آمدید کہنے اور ٹھہرانے کے انتظامات مکمل کر لیے۔ ہر عازم حج کے لیے سہولیات سے آراستہ کمرہ مخصوص۔ آب زمزم کی سینیٹائزڈ بوتلیں بھی مہیا کی جائیں گی۔ سینیٹائزڈ احرام، حفاظتی ماسک، سینیٹائزر سمیت ضرورت کی تمام اشیاء کمرے میں موجود ہیں۔ ہر حاجی کو سفری بیگ بھی فراہم کیے جائیں گے۔ PSL 6 میں لاہور قلندرز کو مسلسل چوتھی شکست۔ ملتان سلطانز نے 80 رن سے ہرا دیا۔ 170 رنز کے تعاقب میں لاہور کی ٹیم
89 रन्स पर ढेर हो गई। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ही नहीं हो सके। जेम्स फैल्कन्स 22 रन बनाकर नुमाया रहे। मुल्तान की जानिब से शाहनवाज दहानी ने 4 विकेट्स हासिल किए। नाज़रीन, अहम खबर ये भी है, नॉर्थ कराची सेक्टर 11C में बिजली की आंख मचोली जारी है। मुल्हिका इलाकों में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इलाका मकीनों के मुताबिक 1 घंटे के दौरान 4 मरतबा बिजली फराहमी मुअत्तल हुई है। बिजली की अदम फराहमी गर्म मौसम और हब्स में शहरी अजियत से दो चार हैं। लोड शेडिंग के बायस 15 रोज़ के बाद बहाल होने वाली पानी की सप्लाई भी मुतासिर हो रही है। इलाका मकीनों का बिजली की फराहमी फौरी बहाल करने का मुतालबा भी सामने आया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बिजली की फराहमी की मुअत्तली का सिलसिला जारी है और बिजली की अदम फराहमी की वजह से गर्म मौसम और हब्स में शहरी अजियत से दो चार हो रहे हैं। कराची की कीमती ज़मीनें बड़े पैमाने पर ठिकाने लगाने का मंसूबा तैयार किया गया है। महकमा बल्दियात सिंध ने भी ताकतवर सिस्टम के आगे घुटने टेक दिए हैं। MDA में अहम ओहदों पर बदउनवान अफसरों की तैनातियां भी शुरू कर दी गई हैं। कराची की कीमती ज़मीनें बड़े पैमाने पर ठिकाने लगाने के हवाले से मंसूबा तैयार किया गया है। महकमा बल्दियात सिंध ने भी ताकतवर सिस्टम के आगे घुटने टेक दिए हैं। MDA में अहम ओहदों पर बदउनवान अफसरान की तैनातियां भी शुरू हो चुकी हैं। और कोरोना के केसेस में कमी और लॉकडाउन में नरमी के बाद सरगोधा में लंडा बाजार की रौनकें बहाल हो गई हैं। शहरियों की बड़ी तादाद मुनासिब दाम में इस्तेमाल शुदा मगर बेहतर अशिया की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रही है। बात करेंगे, आसिम खान हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, बताइएगा, खरीदारी के दौरान क्या SOPs को भी फॉलो किया जा रहा है? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के केसेस में कमी और लॉकडाउन और जो दीगर पाबंदियां लगाई गई थी बाज़ारों के अंदर ख़रीदारों के लिए और ताजरों के लिए, उसमें कमी आने के बाद जो है बाज़ारों की रौनकें जो है वो लौटना जो है वो दोबारा से शुरू हो गई हैं। बाज़ार जो है वो मुकम्मल तौर पे खोलने के अहकामात के बाद जो है लंडा बाज़ार जो है वो दोबारा लग गया, क्योंकि यहाँ पे मुतवस्सित तबका और गरीब तबके के अफराद जो हैं वो लंडा बाज़ार की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पे सस्ती और मेयारी अशिया जो है वो बआसानी कम कीमतों पर जो है वो मिल जाती हैं। इस वक्त भी हम सरगोधा के लंडा बाज़ार के अंदर जो आज लगाया गया यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे ख़रीदारों की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर आ रही है और अपनी मनपसंद अशिया की ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रही है। ख़ुसूसन जो है कपड़े हो गए और जूते हो गए, बच्चों की जो अशिया हो गई, वो यहाँ पे ख़रीदते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि लंडा बाज़ार जो है गरीब अफराद के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, जहाँ पे वो सस्ती और मेयारी अशिया जो है वो कम कीमतों पर ख़रीद लेते हैं, क्योंकि महंगाई के इस दौर में बड़ी दुकानों से ख़रीदारी करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अब चूँकि लॉकडाउन में भी कमी आना शुरू हो गई, कोरोना वायरस के केसेज में भी कमी आना शुरू हो गई है, इसलिए जो है वो बआसानी जो है यहाँ पर ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रही हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। नाज़रीन, अलीपुर में पुलिस खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया गया है। खिदमत मरकज़ के क़याम का मकसद वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए शहरियों को ज़रूरी सहूलियात की फ़ौरी फराहमी है। इस वक्त नुमाइंदा 92 न्यूज़ समीउल्लाह खान पुलिस खिदमत मरकज़ अलीपुर में ही मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। समी, आगाह कीजिएगा, यहाँ पर कौन सी सहूलियात फराहम की जा रही हैं शहरियों को? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं थाना सिटी अलीपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पे आज वज़ीर आला पंजाब के VN के मुताबिक अलीपुर में पुलिस खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह किया जा रहा है। इफ्तिताह DPO मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद हसन इकबाल और RPO डेरा गाजी खां फैसल राना कर रहे हैं। इस खिदमत मरकज़ का जो मकसद है वो शहरियों को जो सफरी अखराजात है उनसे बचाना है, और दूसरा जो वक्त का ज़िया है उसका भी, इससे कीमती वक्त शहरियों का बच सकेगा। इस वक्त हमारे साथ RPO डेरा गाजी खां मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। ये एक ही छत के तले 14 फैसिलिटीज़ जो हैं वो आवाम को प्रोवाइड की जाएंगी। पहले यहाँ लोगों को जाना पड़ता था 100 किलोमीटर दूर मुजफ्फरगढ़ शहर ये फैसिलिटीज़ हासिल करने के लिए। तो हमारे DPO मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल साहब ने ये बड़ा अच्छा एक सेंटर बनाया है। इधर बड़ा अच्छा माहौल है, साफ़ सुथरा, लोग आके यहाँ से अपनी तमाम जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स वो हासिल कर सकते हैं। अगर किसी ने कोई करैक्टर सर्टिफिकेट लेना है या FIR की कॉपी चाहिए या कोई रजिस्ट्रेशन, क्राइम की कोई रजिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करना है, लॉस एंड फाउंड की रिपोर्ट लेनी है, तो ये 14 फैसिलिटीज़ हैं टोटल, जो यहाँ पे आपको एक ही छत के नीचे प्रोवाइड की जाएंगी। जी, आपने RPO डेरा गाजी खां फैसल राना से सुना। अब तमाम जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको एक ही छत तले यहाँ पे पुलिस खिदमत मरकज़ में दस्तयाब होंगी। जी